भगवते वासुदेवाय। आज रुक्मिणी विभागर पाई कुंडी कटक आज तत्पर हो उठी। कुंडी कटकर समस्त नगरवासी एवं रुक्मणकर 5 भाई एवं जिते मंत्री पारिषद गण अच्छा समस्ते आज लगी पड़ी साजसजारे। रुक्मण कही जे जमिति कौन सी ऊणा न रहे मंडपटी सजा हब हीरा नीला मोती माणिकर जमिति मंडपटी सजा हब आउ अनेक दूर पर्यंत एवं तोरण खंजा हब। तोरण रे जिते प्रकार सुना हीरा नीला मोती माणिक्य अच्छी सबकिछि खंजा हब। आउ जरासंधकर जो 96 सहस्र राजा माने आसीबे एवं सेमानकर सैन्य सामंत माने आसीबे। सेमानकर हस्ती सेमानकर अश्व ओट सेमानकर सैन्य सामंत माने आसीबे। सेमानक पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जिवो। समस्तक पई रहिबा खाइबार व्यवस्था सबकिछि आज सभारे बसी आलोचना करुछंती। आउ पिता को पचारुछंती हे पिता देख शिशुपाल जे कि आम पाखे अच्छी हेले आमे जानी पारु नांती से होची रुक्मिणीकर बर। आम रुक्मिणी केड़े बड़ भाग्यवान जाकि शिशुपालक भली जड़े बर पाइछि। एते खोजी खोजी शेष रे शिशुपाल को आमे बरिके आसिलु कहीं ना शिशुपालक भली जड़े योद्धा शिशुपालक भली जड़े ज्ञानी शिशुपालक भली जड़े धनी व्यक्ति आमे कोउठ भी पाइबानी। तेणु से रूपरे जमिति गुणरे सेमिति। पिता को पचारुचंती हे पिता आपण कौन भावुचंती आमे जहा करिछंती ठीक करि नाहंती। तेणु मन भितर दुख को चापी रखी कहीं ना पुओ पाखरु कौनसी कथा से न शुणंतु। जदि कहीदेवे पिता जे मोर पसंद नुहे शिशुपाल सेतेबेले क्रोध करिवो। आ क्रोध करी इयाडू सियाडू पितांको गाली गुलज करिवो। तेणु से चुप रही जाइछंती नीरव रही जाइछंती राजा भीष्मक। तेणु एथर समस्त मंत्री पारिषद गण मानक डाकी साज सजार व्यवस्था करने अनुमति दौरान रुक्मण। पुणी विचारिले या प्रत्यय नहीं जानी न पारुछि धाता की अछि भी आई। जानी न पारुछि धाता की अछि भी आई। जानी न पारुछि धाता की अछि भी आई। एते चिंती मंत्री किसे डाकी आज्ञा देले सत्वरे विवाह द्रव्य दिया बोइले। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। सबु द्रव्य निमंत्री पाई गले चार मंत्री गणे जोगाड़ती विवाह संभार। मंत्री गणे जोगाड़ती विवाह संभार। मंत्री गण जोगाड़ती विवाह संभार। जो घरे कहार ना कहार विवाह लग्न गोटे खोली जाए सेतेबेले से घरटा टिके अलगा अलगा लगे। रास्ता घाट ये सब परिष्कार परिच्छन्न कर दियंती। आउ घरे घरे झोटी चिता पकांती आउ मंगल विधान सब करती। तेणु से जो घरे विभागर हुए से घरटा टिके अलगा अलगा लगे। तेणु आज कुंडी कटकर नगर आज जमिति लगुच मांगलिक उत्सव जमिति पूरी उठुची। घरे घरे झोटी चिता पड़ी चली। बाट घाट पहरिले कांते देले झोटी हांडी तंडुला दिभी आइले कोटि कोटि। गोविंद माधव कृष्ण त्रिमधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण त्रिमधुसूदन। शुणी न आनंद हेले पुरवासी जन बोलती दिशिला एबे राजांकर पुण्य। बोलती दिशिला एबे राजांकर पुण्य। बोलती दिशिला एबे राजांकर पुण्य।
तेणु आज कुंडी कटकरे घरे घरे पूरे पूरे आज आनंदर लहरी खेली जाइछि। आज समस्ते समस्तक भितर कथा होउछंती आज आम राजजेमा विवाह करिवे एते दिन परे तांकर लग्न सुझिछि एते दिन परे विवाह उत्सव हबो तापरे राजाघर कथा केड़े सुंदर आयोजन हेइछि। आज केते केते लोक माने आसीबे तेणु आज प्रत्येक घरे साजसजा हेइछि जेमिति लागुछि प्रत्येक घरे जेमिति विवाहर उत्सव होउछि। तेणु एमिति भाबरे आज झोटी चितारे आज दांड घाट सबुठी आज झोटी चिता पड़ी जेमिति जेमिति कौनसी देवतांकर आगमन हब। रुक्मिणी विवाह से करिबे उत्सवे से उत्सव आम्बे माने देखिबा सरबे से उत्सव आम्भे माने देखिबा सरबे से उत्सव आम्भे माने देखिबा सरबे जे जार आनंदित हिले सर्वजन रुक्मिणी विवाह शुणी सर्वतो समन रुक्मिणी विवाह शुणी सर्वे तो समन रुक्मिणी विवाह शुणी सर्वे तो समन जेतेबेले कहार गोटे झील थी तार विवाहर स्थिर हो विवाहर लग्न स्थिर हो जो गाँ गंडारे जो साई भाई थे से माने अत्यंत खुशी होता कहीं बर आसब बर जात्री माने आसबे केते बाजा रोषणी बाजिबो सेइतिपाई कहा आखिरे निद न थाए केमिति बर आसब केमिति रोषणी करी आसब ताकू देखिबू। तेणु सेइतिपाई आज कुंडी कटकर समस्त लोक माने आज राजजेमांकर विवाह हब बोली समस्त आज आनंद मुखरित हो उठी समस्त आज खुशी आनंद रे गदगद होउछंती। दासीगण रुक्मिणी को जणाइले जाई शुभ वार्ता घेनी आंबे आसी अछु धाई शुभ वार्ता घेनी आंबे आसी अछु धाई शुभ वार्ता घेनी आंबे आसी अछु धाई आंब को बधाई माग दियो धातिकार पंचमी दिन रे तुम विवाहर चेदी देश कुरुपण वीर जाइथिले शिशुपाल को बरण करी से होइले शिशुपाल को बरण करी से होइले शिशुपाल को बरण करी से होइले। तेणु आज सखी माने धाई धाई जाई रुक्मिणी को पाखरे पहुँची जाइछंती आ रुक्मिणी की कहउछंती हे माँ रुक्मिणी ए आमको बधाई दियो कहीं तुमर विवाह पंचमी तिथि रे होउची आउ आमे समस्ते आमे बहुत खुशी अच्छु कहीं बर आसब रोषणी हम आउ आम राजजेमांकर विवाह हम तेणु आमे समस्ते आज बहुत खुशी अच्छु तेणु आमको बधाई दियो। तुम भाई रुक्मण जाइथिले बर को बरण करने आ बर को बरण करी फेरी आसीचंती आउ पंचमी तिथि रे तुमर विवाहर हम बर बाहरी सारे आउ किछि दिन परे बर आसी ए जाए पहुँची जिबे आउ तापरे पंचमी तिथि रे तुमर विवाहर हम लखे राजा संगे घेनी जरा संदराए बर जात्री होई आपे आसंती गोमाए बर जात्री होई आपे आसंती गोमाए बर जात्री होई आपे आसंती गोमाए विवाह मंडप बेदी होलाणी तियार ठाबे ठाबे तोड़ा अछि बसा घर ठाबे ठाबे तोड़ा होई अछि बसा घर ठाबे ठाबे तोड़ा होई अछि बसा घर भोजन करिबा पाई नानाविध द्रव्य संजोगिन मंत्री माने
ରଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବ। ସଂଯୋଗୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବ। ସଂଯୋଗୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବ। ତେଣୁ ଆଜି ସଖୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନା ଏକ ନିଆରା। ସେ ଏମିତି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନୁ। ଆଜି ଜରାସନ୍ଧର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜାମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତୋଳା ଯାଉଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜା କରାଯାଇଛି ବସା ଘର ସବୁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ମା ଆଜି କୁଣ୍ଡି ନଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଝୋଟି ଚିତା ଶୋଭା ପାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ଆଜି କୁଣ୍ଡି ନଗର। ସଖୀମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀକି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ତାକୁ ନୀରବ ହେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବେ, ଆଉ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ହେବ, ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜା ପାଇବେ। ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ଯାହାକି ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଖୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏ କାନରେ ଶୁଣି ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ କାନରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ମୋତେ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସଖୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖ କେମିତି କୁଣ୍ଡି କଟକରେ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ବାଜୁଛି, ଆଉ ନୃତ୍ୟକାରୀମାନେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହୋଇଗଲାଣି କୁଣ୍ଡି ନଗର। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ? ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଏ ବିବାହ ବେଦୀରୁ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ନେଇଯିବେ? ନା ଏ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଯିବ? କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ? ଶୁଣିନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ବୋଇଲେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବି ଯେ ମୁଇଁ। ବୋଇଲେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବି ଯେ ମୁହିଁ। ଚାର ଶିଶୁପାଳକୁ ମୁଁ କେବେ ନୁହେବି ବା ସମସ୍ତେ ବିଚାରି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବା। ସମସ୍ତେ ବିଚାରି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବା। ସମସ୍ତେ ବିଚାରି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବା। ଆଜି ସଖୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସଖୀମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁପାଳକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ କଲେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି କୁଣ୍ଡି କଟକ ନଗରରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ଯେ ଶିଶୁପାଳକୁ ମୁଁ ବିବାହ କଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସି ହେଇପାରୁନି? ତେଣୁ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ଆଉ ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇଯିବେ? ନା ଯଦି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉନି। କ'ଣ କରିବି? ମା ତ କହିଛନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। କ'ଣ କରିବି? ଅନେକ ସମ୍ବାରେ ଆସିବ ସେ ବିବାହ ହୋଇ
पिता माता विचारती ताकू देवा पाई ताकू देवा पाई पिता माता विचारती ताकू देवा पाई ताकू देवा पाई पिता माता विचारती ताकू देवा पाई ताकू देवा पाई निश्चित रहिबा मोर नुहई उचित नुहई उचित गुप्तरे द्वारका को पठाई विदूत पठाई विदूत गुप्तरे द्वारका को पठाई विदूत पठाई विदूत गुप्तरे द्वारका को पठाई विदूत पठाई विदूत। तेणु आज रुक्मणी चिंता करुछंती जे मु जदि निश्चित हो बसीजी जे माँ कही श्रीकृष्ण आसबे आ मते नहीं कि जीवे माँ सीना कही हेले मु जदि कर्म किछि न करिबी ताहले ताले खाली बसी रहिले प्रभु कौन सतरे जानीपारे मोर विभागर कौ दिन होउछि आउ प्रभु आसबे ए कथा संभव केमिति हबो मते किछि करिवाकू पड़िबो मते किछि करिवाकू पड़िबो तेणु कौन करिबी चिंता करुछंती ना मु गोटे उपाय चिंता करुछि मते मते मो प्रभुंक पाखकू द्वारका को दूत पठेबाकू पड़िबो दूत पठेई जणै देबाकू पड़िबो मोर विभागर स्थिर हो जाइछि तेणु ए कथा चिंता करुछंती जे दूत को पठेई प्रभुंक पाखकू वार्ता देबे रुक्मिणी को शोक देखी दासी परिवारी समस्ते रोदन कले चौपास घेरी सुमेधा बइला सखी नहु अभिमान मुजा कहूछि ता कर गो बनता कर गो बहन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु सखी भितर श्रेष्ठ सखी होउछंती सुमेधा प्रत्येक कथा भितर बाहर कथा सबु कथा को सुमेधा को जनाती आउ सुमेधा मध्य भल भाव जानी सारी रुक्मिणीकर मन को जे ए सारा संसार रे रुक्मिणीकर पसंद केही नुहंती केवल श्रीकृष्ण ही तांको बर आउ से निजे होउछंती महालक्ष्मी तेणु नारायण को वरण करवा तो स्वाभाविक सामान्य शिशुपाल केमिति तांकर बर हो पारिबो तेणु विवाह निकट तो हो गलानी बर तो बाहरी आसिलानी एबे एबे कौन करा जिवो कि उपाय करा जिवो तेणु चिंता करी कहउछंती आज रुक्मिणी की जे सखी गोटे उपाय करिवा तेणु आज सुमेधा रुक्मिणीकर दुख को सही पारु नांती आ रुक्मिणी की कहउछंती माँ तमे जदि एमिति बसिकी रहिबो जदि आमे किछि न करिबा खाली खाली माँकर कथा को आमे विश्वास करी बसी जिबा कोनोसी कर्म न करिबा ताहले ताहले लाभ किछि होबनी मु गोटे उपाय चिंता करिछि आमे आमे द्वारका को गोटे दूत पठेइबा आउ से दूत हाथ रे आमे गोटे चिटाउटी दबा से चिटाउटू नहीं प्रभु को दब जदि प्रभु से चिटाऊ पढ़ी सारिबा परे प्रभु चिटाऊ पढ़ी सारिबा परे जदि से बुझीगले ताले से निश्चित आसबे आउ आउ तुमको नहीं कि जीवे जेतेले सुमेधा ए उपायटी बतई दौरान रुक्मिणी की कौन कहउछंती गुप्तरे द्वारका को पठाई बाचार से जाई कृष्ण को कहू सबु समाचार गोविंद माधव कृष्ण
শ্রীমধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ আম্ভ বারতা পাইবে জানিছি মু নিশ্চয় সে এঠাকু আসিবে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। শরণ পঞ্জর বানা অটই সে হরি ସବୁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସମଭାବେ ପୁରୀ। ଯେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ରୂପେ କରଇ ଭାବନା ସେହି ରୂପେ ପୂଜନ୍ତି ସେ ତାହାର କାମନା। ସେହି ରୂପେ ପୂଜନ୍ତି ସେ ତାହାର କାମନା। ସେହି ରୂପେ ପୂଜନ୍ତି ସେ ତାହାର କାମନା। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇଛ ଧ୍ୟାନ ସେ ନିଶେ ଫେରିବେ ଆସି ତୁମ୍ଭ ଅଭିମାନ। ଉଚ୍ଚଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉପାୟ କରିଣ ଆମ୍ଭେ ବରଗିବା ଦୂତେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଇଲେ বিষম সংকট এঠাকু দ্বারকাপুর বহু দূর বাট। এঠাকু দ্বারকাপুর বহু দূর বাট। এঠাকু দ্বারকাপুর বহু দূর বাট। মু এড়ে দুর্লভ কথা পাইবি যে কাহি কিয়ে এতে পরিশ্রম করিব মো পাই। কিয়ে এতে পরিশ্রম করিব মো পাই। কিয়ে এতে পরিশ্রম করিব মো পাই। তেଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁମେଧା କହୁଛନ୍ତି ମା ଆମେ ଖାଲି ବସିଲେ ହେବନି ଉଦ୍ଯୋଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମ ନ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୂତ ପଠାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଟାଉ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଚିଟାଉ ପାଇଲା ପରେ, ଚିଟାଉ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଏଇ ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହାକୁ ଦୂତପଣରେ ପଠାଇବା? ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱାରକା ତ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂର। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କିଏ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯିବ? ତେଣୁ ସୁମେଧା କହୁଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ କଥା ଆପେ ଆପେ ଆସି ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବା କେହି ନା କେହି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ କିଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଯିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିଟାଉ ନେଇ ଦେବ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, 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 জয় রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ।